ako nas ovo zlato ne podigne Vareš, ja mislim da drugog načina mu nema spasa. Kočevije su selo udaljeno od Vareša 17 km. Do ovoga sela u kojemu se poljoprivredne alatke kuju snagom vode, dolazi se kroz prirodni tunel i cestu koja se pruža kroz najljepše šumske predjele. Kovanje snagom vode u Očeviji staro je preko 700 godina i trenutačno nema nigdje u Europi ovakvog načina proizvodnje poljoprivrednih alatki i drugih predmeta od željeza. Alojzije Vijačkić i njegov sin Toni poštuju obiteljsku tradiciju staru više stotina godina. Alojzije je u mirovini, ali i dalje radi. Ne može bez majdana, kako ovdje zovu, kovačije na vodu. Njegov sin Toni radi 2 posla. Jedan u kovačiji, a drugi u komunalnom poduzeću. Imao je ponuda da ide raditi u Njemačku i Hrvatsku, ali sve je odbio. Kaže da se najljepši osjeća kod svoje kuće i u svojoj kovačiji na daleko poznatoj, sa svojom ženom i djecom. Na rijeci Očevi nekada su radila 64 kovača, danas je knjiga pala na 5 slova. U osnovnoj školi nastavu pohađa samo jedan učenik. Tek 50-ak obitelji vratilo se u selo nakon rata. Ja radim svaki dan. Nisam radio u ponedjeljak. Bio napijen. Ja kod kuće ništa, samo jedem i spavam. A znači li to da ima posla? Pa, posla ima, samo naš posao. Ja? To je težak i nije to plaćan. Ja bi vama mogao, ne vama, bilo kome, knjige priča da se napišu kad bi to... A jeste li samo vi i Jozeljić ostali još? Ima još jedan, ali malo on radi. O, Anto, jel? Avgust ima on, ali on znaš šta, prošle godine umro brat, a drže dole tržnicu u Čapu. I jedne nedelje ide dole pa dođe kući, onda sad kako njeg nema, dok napravi tam van. Ja sam malte ne ovdje svaki dan. Svaki dan? Ne radim nedeljom, ne radim ide i ko nosi robu? Nosi napijat, kad on ne može idem ja. Ponedjeljak nije mogu on išao, idem ja. Tako da išli smo u Živinice, napustili Živinice, malo radi. Nešto dok nije bilo u redu, snijeg, pa nešto nije bilo u redu s pijacom, pa korona, pa sad... Kako zimi? Pa zimi je ovdje najljepše radi. Jer? Ča? Što, kako? Pa znaš šta, kutkaš u kovatre i tako sad kad ugrije moraš bježati od vatre, a moraš raditi to. Tako da najljepše zime radi. Vi nemate konkurenciju, jel? Pa joj. Pa ne. Ko još radi na ovaj način? Niko ne radi na ovaj način, pa sad, kad bi ja vama rekao šta se radi po trgovinama, po pijacama, šta ljudi radi, pa to je čudo. U kom smislu? Pa ovo baš nešto slično koji mi. Čekaj, ne može ovo napraviti ni na jednom stroju. Ne može napraviti na stroju, ali on napravi, vi da vidite dok po kaktu, po visokom šta ljudi rade, i tepsija je. Ne možeš reći da nije tepsija. Ali drugo što nije ovako otkivana, vi vidite dok onaj 400 kila dolazi. 100 kila je u njemu. Pa ga ja ručno, koje napravi vak. A je li vam poznato da se još negdje uz pomoć snage vode kuju alatke? U Evropi nema na ovaj način. Ima jedan prijatelj je radio po Evropi, je malo, ja znam u Austriji isto bilo, ali to su obnovljene kovačnice koje, znači, nije to način ovdje. Ovdje kovačnice žive još uvijek, nisu nikad prestale živjeti, to je velika razlika. Znači, ove kovačnice imaju u sebi onu srž od početka, a to je davno bilo prije 700 godina. To je razlika. Tako da po tome ja mogu reći da nema nigdje u Evropi kao što... Dobro, ja doživim to tako, ali činjenica da nema. A dalje od Evrope ne znam, mislim da nema. 6 počeo raditi, 7 sam počeo napijati.
10 metara je drva bilo 160.000 maraka. 10 metara drva. Moja je motika bila 10 maraka. Sada je 10 metara drva da ovdje ja dovučem jedno 800 maraka. U cjepanici ili u trupcima. 800 maraka. I to što? Teško dobiti. A motika? A motika je 12 maraka. Koliko je to? 5 puta drva? A 20%? A ja mogu motiku sada rijet napijati 20 maraka. 30. Ali bi morao voditi računa da me neće ko u glavu udariti. I onda čuda se dešaju kakav smo mi narod. Ja sam bio u ponedjeljak napijat. Dobro. Malo kiša padala i dođe ti da naplatinu placarinu. Ja nikad nisam bunio. Nema ti šta buniti. Men uzme 5 marak, 6, zavisi koliko ima. Kaže mi žena u Kladnju, kaže, tvoja je nova roba, ti moraš, kaže, više platiti. A rekao, vidi šta ti cigani zauzmi. Sa starom robom smeće iz Austrija, Njemačka, Švicarska, neću li je dodakle se zove. Smeće, ostane dosta robe, poslije toga pa moraju kupiti. Ja sve svoje pokupim i nosim kući. Pa kaže, u njoj je stara roba, kaže, one ne moraju toliko. Pa u mene su oca molio načelnik opštine 48. godine kad dođe u Kladanj, dođi majstore, ne smije ti ništa falit, nemamo mi te robe, nema, hvala vam kad ima ko, onda je bio aktuelan raonik, potkovica za konje, potkovica za volove, sad se to pravi, ja isto to, ali malo. Hoćeš reći da to ne cijeni se danas, ja? Ma kako cijenjenje, to te podnižaje, kovače, sada nula. Pokažite nam šta vi sve proizvodite. Pa eto tako, najviše radimo ovako ove sačeve. To danas se najviše prodaje kovani sačevi, znači nije presa nigdje radila, ručno kovani, to ste snimali, eto tak imamo svoj to je pečat, da se zna da je naš proizvod. Tepsije, roštilje, ove tanjirače za ribu, za pečenje ribe. Imamo sjekire, trnokope, motike i tako sve što imamo, nešto i po narudžbi, nešto što ne pravimo stalno, ali ovo... Šta najbolje ide? Pa najviše sad sačevi i tepsije što se tiče toga, sad malo kad dođe dijaspora i to najbolje ide i... O čebje su poznate čak i po Kotlijadi, koliko se ja sjećam. Pa, sačijadi. Sačijadi, ja. Dobro, u nas se zove pekijada, sačijada je tamo u Srbiji, ali u nas se pekijada zove. Idemo tamo u Srbiju, družimo se i u Novi Sad, sad 12.6. idemo u Srbiju, a u nas je 7. avgusta ovdje će biti. Prošla godina nije bila, pošto je ova korona bila, ta pandemija i... I odakle ljudi sve dođu? Pa nema odakle ne dolaze. Znači, Srbija, Hrvatska, bude ekipa iz Zagreba, iz Novog Sada, iz Sarajeva, Tuzle i tako. Najviše u 8. mjesecu najviše dolazi ova naša dijaspora iz Australije, ljudi iz Amerike, tako dođu, obiđu svoju familiju. A je li vam poznato da se još negdje radi, odnosno kuju alatke snagom vode? Pa, čuli smo da je bilo prije nekad davno u Austriji da je bilo na ovaj način, ali sada da nema na svijetu na ovaj način. Ima u Kreševu ljudi rade dosta, oni su malo prese rade i malo su s mašinama, ali na ovaj način ja mislim da sad za sad nema nigdje. Ima još domaćina kad kažu majstore svaka ti čast, samo bi ovo došao da vidim, ima, ali jedan mali dio i malo stariji. Koliko je stara ova tradicija u Čevijama? 800 godina se spominje tradicija, bio je u Olovu paroh, Svetištu Gospe Olovske. Našao je knjigu, ali ja njat nisam čitao, ali ne bi on trebao spagati. Da je 800 godina, a u mene ovdje radio pradjed, nisam ga upamtio, djeda sam upamtio, otac, ja, evo, sin, a imam unuka,
Vidjet ćete ga god. Je li se unuk zanima za... Unuk je Ili je još mali, mlad? 2 godine, 2,5 godine, bio mi je neki dan ovdje, žena donijela ručak, pa mlad je još. Ti ima sin, pa ću vidjeti šta će biti. A je li to lijep osjećaj? Pa bome da jeste. Da ipak neće ovo izumrijeti? Uglavnom, ima šta će biti dok on odraste, ko zna. Dočekat će neko. A misliš da je konkurencija, ili, ja mislim da ljudi danas ipak traže prave stvari, znate šta, bez obzira na cijenu. Konkurencija jest, ali da je men napraviti samo što sam ja, moje prošlo manje 67 godina, ne bi se ja bojio. Da je napraviti. Ne mogu ja dosta toga proizvoditi. Misliš broj komada? Pa, ne može se količina napraviti da ja sad mogu negdje ići konkurisati. Ja malo napravim, malo normalno i prodam. Ne mogu malo napraviti, dosta prodati. Nemam ja zalijeve. Nema. Pomalo, znači, nije nešto dobro, ali... Živite, evo. Pa živim. 65 godina ste vi tu. Ja sam ovdje od 13. godine staro. Slabo učio, kao da kažem, u školi stari me. 2 sam godine samo probio rupe u grifova. Rupe, gdje je ekseristo. Ja. 2 godine nisam mogao ništa drugo raditi. A išli su tad grifovi, bilo konja? Ja sam grifova napravio, kompozicija je mogla povući. Imala šta povući. Naš 4 je radilo dan 100 komada. I sve išlo? Nećete vjerovati da su ljudi iz Foče ovdje čekali da se uredi. Navečer zamrknemo da se završi, zimi se puno, nije bilo voda po kućama, štalama. Nije konj mogu otići bos, na vodu morali imati potkovice zimske, zvali se oštri. To bi čekaj, ne mere otići na vodu, ne mere ga otjerati, slomit će vola, slomit će konja. A danas ni volova ni konja, jel? Napravite istat malo, ali ovi ljudi što rade pošume, da domaćin ima konja, da ga ima jedan mali dio, ali rijetkost nema. Da traže pravo. Ma da nema, da znate šta ljudi, svašta rade, zavije, zavari, to je to. Mi smo prije rata sve iz jednog komada potkovicu pravili. Iz jednog? Iz jednog komada, nije se pravilo da se varile naprijed. Ja, ne. Sve iz jednog. A to je, znači, morao biti majstoruk. A brzina je dosta je Čekić da živo. Nije bilo plaj da ovako, ja sad od ovoga pravim potkovicu. Prije od armature, 18-ka, 20, 22-ka, 6-ka, zavisi koliko je. Ja? Izjedna, nema varenja. Danas nas 4 100. Šta najbolje ide, evo, danas kod vas? Sada najaktuelnije su ovi sačevi, tepsije. Dave? A ima malo poljoprivredni alat, malo motika, trnokop, ali to je rijetkost. Nas je ovdje, ja sam upamtio, na ovoj rjecici radilo 64 čovjeka. Već ću ja sad napraviti ime i prezime. 64 čovjeka u ovih 7 kovačija. Danas? Danas imaju 3 i nas 5. 7,5 komada u ovoj kovačici, 2 vlasnika. A na ovoj rječici oko 45-6 hiljada komada motika. Motika? Samo motika. A da ne govorimo, puno se radilo ovi ravnici, trnokopi, neko kaže budak, potkovice za konje, za volove, špicevi za izvlačenje balvana, pošumi za konje i za volove. Nije bilo zapošljavanja, odmah sam počeo da radim s ocem i pokojnim djedom. Tak radilo se do 2013. Tad sam se zaposlio u jednu firmu odavde u javno komunalno preduzeće Varešal.
Radim tu očevi na vodovodu, na održavanju, pumpi, puštanju vode i tako. Ali u slobodno vrijeme radim sa ocem i tako pomažem. Živim tu, oženjen sam, imam 2 djece. Znači vi radite 2 posla u stvari? Pa 2, možda nekad i više. I više, pošto se bavimo, malo imamo stoke, malo drva i tako. Malo više poslova, više od 2. A može li se evo živjeti na selu danas? Pa šta da vam kažem, da je odlično nije, ali dobro je. Dobro je, živimo, radimo, živimo, nije... Dobro je, sve u svemu zadovoljan sam, tu sam ostao, mogao sam otići u Njemačku, Hrvatsku, imam te familije, rodbine, svud po svijetu, zvali su me, leto, mene nešto srce vuče da tu ostanem uz oca i zadovoljan sam. Kad ste primijetili da vam se dopada ovaj zanat kovača? Pa tako, čim sam školu završio, počeo sam tako i dok sam u školu išao, pomagao sam ocu, dođem iz škole, trknem nešto, odradim, dobijem džeparca i tako uvijek se je dobro, imalo se para i uspare zavoliš to i eto, uglavnom, jednostavno tu sam gdje jesam, zadovoljan sam. I daj nam sad reci, zašto će taj trupac služiti, evo? A ovaj trupac mora mijenjati, mi kažemo klada u kovačiji. Ovaj što radi, mijenjan je 99. godine i nije bio kvalitet drveta, tako da sam bio prisiljen, jer bez ovog čekića ne mogu ništa raditi bez ovog trupca koji pogoni čekić, tako da ga mora mijenjati, ali ne mogu majstor mi ne mere prije 8. mjeseca doći, pa će Ali gdje ste nabavili ovoliki? Koliko ima kubika u njemu? Pa ne bi vam nao rijek koliko kubika, ali u čitavoj jelici bilo oko 11,5 kubika. Iz jednog komada? Iz jednog komada 11,5, a ovdje ja mislim oko 4 kubika. A kolike je dužine? Ova je 9,5 metara je sada, ali ga moram sredat s oba 2 kraja na 8,54 centa mora biti dužina kad se postavi tamo. Pa to je baš ogromno nešto. Je li bio skup ili je to država poklonila? Ma kakvo poklon, nije bilo skupo, ali znate šta, kad sam počeo tražiti, prvo sam krenuo od malog dok nisam došao do velikog. Od šumara pa do direktora pa tam vam, što rekli stari ljudi gore dolu, uglavnom da su mi napravili uslugu, ali normalno platilo se, ali nije previše skupo. Zadovoljan si? Zadovoljan sam. Pa znate šta, ja sam rođen i ostao sam na selu, imam posao, vidjeli ste dole, imam kovačiju svoju. Ko hoće raditi, broj 1 se mora živjeti, a ko hoće raditi, u mene je posao malo potežak, kovačija poteško, ali može se dosta lijepo živjeti, raditi, ali se mora uraniti, mora se okvati, mora se oznojiti, da bi nešto imao. Tako da, kažem ti, moja je sreća pa mi je i sin ovdje ostao sa mnom, s čime poslije rata sam napravio kuća koja je iza mene. Stara kuća je u selu izgorjela za vrijeme rata. Napravio sam kuću, ima garaža, imamo auto. Da je dobro, nije dobro koliko se radi, ali... Ali evo sin kaže, imao je priliku ići vani, nije htio. Pa znate šta, smo imali, ja sam imao ujake u Australiji, ja sam mogu 60. godina ići. Da ne govorim kasnije, za vrijeme rata su me molili, ali se nije dalo meni ići, pa nisu ni djeca, ja imam evo sinje sa mnom, što ćete danas naći rijetko da živimo zajedno, oženjen ima 2 djece. Ne znam da li je dobro ili nije, ne znam, ali uglavnom smo zajedno. Kako se slažete za sad? Pa uglavnom do sad je dobro. Imam i čerku, sam imao u Varešu, je radila 9 godina, bila je Hrvatskoj pa se vraćala. Sad je otišla prošle godine u Njemačku nadzor, ajmo rijeti, ali eto, nije ni njoj dalo ići, ali je otišla, imala je nekog momka pa je otišla u Njemačku. Nas dvojica smo ostali, moje gotova, ne znam sin, ja mislim da i on
sad za sad neće, pa ćemo vidjeti šta će biti. Ima ovdje možda... Imaš li jednu bi tavu kupio ako ima? A imam ja... Malo veću od ove. Znaš šta? Ja u mene sav gotovi proizvod kod kuće. Sve. Evo jutro sam napravio ove dvije tepse. Pa sam od kuće donio ove motike pa sam jutro se izbrusio. Ne smijem ovdje ništa držati. Gotovo. Što? A što? A mislim kaj? Imao sam problema. Nije sad. Da lopovi i ovdje dođu. Da, 3 puta jednu jedna večer, 3 večer jednu jedna druge dolazili su pa su mi dolazili. Niješ ovdje ništa ostaviti gotovo. Sve ja večerat moram brusilicu, aparat, eno ganam u onoj kutiji, ušilicu, sve moram pokupiti kući. A daj. I ujutru kad dođem opet 2 kiskola iznijeti, tako. To je gotovo, malo ne nazvu, ali... Tako da ali ima i gore, meni se čini. Pa od goreg ima gore. Pa kako je se momak prihvatio posla? Sin? Znaš šta, on ovdje radi sa mnom, on je to došao od posla. On radi u firmi. Radi u firmi, znaš šta, hoće da voza, hoće da svoje opet moraju raditi. On je jedan od rijetkih koji hoće raditi. Malo je ovako. Malo. I on ima ženu, 2 djece, zajedno mi živimo u jednoj kući. Dobro, lijepo. A to će malo sad naći. Hoće snaha sa svekrvom, jel? Pa eto, 4-5 godina smo zajedno dokle. Jeste li vi, ajmo reći, ponosni na to što jedini, ja bih rekao, u Evropi radite kovanje poljoprivrednih alatki snagom vode? Pa znate šta, to me ostavilo ovdje. Ja kad odem na pijacu, kad mi čovjek rekne, majstore, svaka čast, tvoja krampa, lopata, motika, da je stvarno kvalitetna. I to me odmalije nogu ostavilo i zato sam i ostao raditi ovdje. Mali budućnost, ako ništa kao turistička atrakcija? Pa znate šta, ona bi ima nekakvu budućnost, samo što je u nas opština, daleko su sela, putevi su nikakvi. Put Vareš-Šolovo, što veže dole Tuzlanski kanton, je najbliži put. A to je najgoriji put na području opštine Olova, sad odavde iz mjesne zajednice Očevje do Olova. To je katastrofa, da to niko ne održaje. A nas veže dole s Tuzlom, mene nedavno dolazili ljudi iz Kalesije, šta je ovo, šta je, loš put, eto šta je. Tako da možda bi mogao turizam, da znate šta je još, u nas u Zvijezdi snijega ima 4-5 mjeseci, nemamo ski lifta. A ski lift ima u Mostaru. Pa mi tu dođe malo kad mi neko počne o nekakvom turizmu pričat, nije mi logično, ali je tako se radi, to je to. Mislite li da će ovaj novi rudnik nešto poboljšati stanje? Pa znate šta, ja sam upamtio u Varešu kad je radilo 12.000 ljudi, željezara i rudnici. Sad sam ovo dobro vidim i gledam šta se radi, da je to sve malte ne srušeno. Ako nas ovo zlato ne podigne Vareš, ja mislim da drugog načina mu nema spasa.